हॅलो एवरीवन, एक हांवें न्यूज पळयलो बाजार डे एट गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल। एक हांवें पळयलो न्यूज आनी तितून ल्हान ल्हान भुरगीं बसल्या भाजी विकता, म्हणजे मार्केट कशें आमचें जाता, लोकल मार्केट जशें आमची गांवठी मुळो, वांयगी, भेंडे हे सगळे आजकाल मेळटा पळय ते भुरगे आपूण तितून शिकतात। सो ते ल्हान भुरगीं न्हू तेंचे तकलेन जे कितें वयता तेच तेंच्या तकलेन आसता, पूण एक्चुअली जे आजकाल फ्लायओव्हर आनी हायवेज जाले, आजकाल शेतां रस्त्यार जी आमच्या हायवेचेर शेतां आसलेली ती आज शेतां रेस्टॉरंटांनी चेंज जाल्ली आसा। कोण थंय टायल्सां मार्बलांची शॉपां घालता, कोण आनी कितें करता, कोण थंय कॉन्क्रीट घालून थंय ऑलरेडी ब्लॉक करून दवरल्या जागे, कोण जाणा इन फ्युचर कितें करपाचें आसा। सो हांव इतलेंच म्हणटा की गव्हर्नमेंटाक विचारता इन फ्युचर ते उरतले काय आमचे मुळे, वांयगी, भेंडे आमचे लोकल आमकां मेळटले काय खावपाक। पयलीं आमी रस्त्यार जेन्ना वयताली हायवेचेर तर खंय गेले जाल्यार आमकां गांवठी भाजी खावपाक मेळटाले। आयज मेळटा, खंय तरी मेळटा, पूण हळू हळू हे मेळटले काय, शेतां उरतली काय, हे म्हाज्या तकलेन खूब क्वेश्चन आनी खुबशे लोकांचे तकलेन हे येता। सो हे भुरग्यांक बी कळपाक जाय एक्चुअली आमच्या गोंयान इन फ्युचर जे कॉन्क्रीट जंगल जाला, हे जे कॉन्क्रीट जंगल जाला हे इन आमचे गोंयान शेतां उरतली काय, हेजेर कित्याक काय स्ट्रिक्ट एक कायदो काडिना। लोकांची शेतां गेली, लोक वाजेलो, लोक आतां कितें करता, कोणाक ना कोणाक दिवया म्हणटा, भाड्याक दिवया, शॉपांक दिवया, शेतां ती आमची। आयज फार्मर खंय तरी त्रासान आसा म्हणून तो आपल्या पोटाक लागून कितें तरी करतलो म्हणून ते भाड्याकूय दिता। हायवेचेर पळय आसा ते गांवान आहा ते आपली शेतां करता, रोयतात, तांकां लागून आमकां थोडे कितें गांवठी भाजी खावपाक मेळटा। सो हे जे कॉन्क्रीट जे कितें आजकाल चल्ला, आख्खो कॉन्क्रीट जालो गोंयांत, तरी सगळेच जर कॉन्क्रीट जालो जाल्यार शेतां आमची उरतली काय आनी आमकां गांवठी भाजी खावपाक मेळटली काय म्हणून इतलेंच विचारता। तुमी मातशें चिंतचें। थँक्यू।